I will try to speak about the message today. Saya akan berbicara tentang pesan pada pagi hari ini. Do not stop at 10. That's Jangan berhenti pada 10. Do not stop at 10. Jangan berhenti pada 10. This message is for you, all the friends of God here, Setiap pesan ini untuk setiap Anda daripada anak-anak Tuhan. not ordinary people, Bukan orang-orang biasa. but only for the friends of God. Hanya orang-orang yang menjadi sahabat daripada Allah. What we supposed to do during this difficult time. Apa yang kita mesti lakukan di saat yang susah ini? And we have to maneuver our life carefully while listening to the Holy Spirit. Bagaimana kita harus memimpin akan kehidupan kita, mendengarkan dengan Roh Kudus. You see that the Holy Spirit will let you see the end result. Roh Kudus memberikan Anda visi untuk melihat hasil akhir. The Holy Spirit will show you the final destination. Akan menunjukkan kepada Anda nih. So you can choose your path to achieve that. Jadi saudara bisa memilih jalan untuk mencapai hal itu. The picture was given that you can maneuver your life. Diberikan suatu pandangan supaya kita bisa mengerti kemana kita harus pergi. Amos 3:7 said, Amos 3:7 mengatakan, surely the Lord God will do nothing unless he revealed unto his servants the prophets. sungguh Tuhan Allah tidak berbuat suatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Did you realize how heavy this verse is? Saudara mengerti nggak betapa beratnya firman ini? Surely the Lord God will do nothing unless he talk to you. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat suatu tanpa berbicara kepada saudara dan Surely saya. the Lord God will do nothing unless he revealed unto us, the servants of God. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat suatu, dia harus memberitahu dahulu apa yang dia ada dalam hati dia. Surely the Lord God will do nothing unless he revealed unto his servants the prophets. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat suatu tanpa memberitahu kepada setiap kita pelayan Tuhan. You realize how important you are Bagaimana pentingnya kita, in saudara the eyes mengerti, of God? di dalam pandangan Allah. That God will not do anything unless he reveal it unto you first. Tuhan tidak akan melakukan apapun kalau tidak memberitahu kepada saudara dahulu. This morning we want to learn why the Lord let us know. Kita mau belajar pada pagi hari ini kenapa Tuhan mau memberitahu kita. Why the Lord revealed that to us. Mengapa Tuhan mau membukakan kepada kita. Let's see the next slide. Kita akan lihat. This is the story about Jonah. Ini cerita tentang Yunus. Yeah, maybe we are in that position too. Mungkin kita juga seperti Yunus. When the Lord was about to judge Nineveh of her sins and violence, Pada saat Tuhan ingin menghakimi Nineveh karena kejahatannya, the Lord spoke to Jonah. Tuhan berbicara kepada Yunus. The Lord spoke to Jonah, who reluctantly went to Nineveh. Tuhan berbicara kepada Yunus, tapi Yunus nggak mau pergi ke Nineveh. Went to Nineveh before attempting to disobey the Lord on his flight to Tarshish. Jadi dia nggak nurut sama Tuhan dan tidak taat dan dia pergi ke tempat Tarsis malah. Can I play this? Oh, okay, so this is Joppa. Ini Joppa. And then instead of going for 500 miles here, 550 miles Untuk 500 mil ke to Nineveh, he took a cruise here. dia naik krus, He took a cruise to Tarshish. dia malah menuju ke Tarsis. So the Lord spoke to Jonah, but who reluctantly went who didn't want to go to Nineveh. Jadi walaupun Tuhan memberitahu Yunus, tapi dia nggak mau pergi ke Nineveh. And he attempted to disobey the Lord Dan and dia tidak on taat his flight to Tarshish. dan malah dia pergi ke Tarsis. Notice that the Lord still allows you to use your free will to obey or not to obey him. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan membiarkan dia mempunyai suatu keputusan. Notice that the Lord give the free will to us. Dia memberikan suatu kemauan untuk kita. When he created Adam and Eve, Pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, he was created from the image of God. dibentuk di dalam Like gambaran Allah, Like the image of God. rupa Allah. And one of the image of God is the free will. Salah satu rupa Allah adalah bisa membuat keputusan secara bebas. So also this Jonah
has the free will. Yunus juga memiliki kebebasan. He can go from Joppa Dari to Joppa, Nineveh, dia bisa pergi ke Nineveh, very short, sangat dekat. but he has to preach. Tetapi dia ke sana harus berbicara. He has to preach there from Joppa to Nineveh, Dia harus berbicara dari Joppa ke Nineveh itu, so that one of his enemy supaya musuh dia will repent. akan bertobat. This is like for us in the Western world. Seperti kita di tempat ini di Amerika, The voice come from the Lord. firman us. itu datang dari Tuhan kepada kita. Preach to Nineveh, Mari saudara berbicara kepada Nineveh. and you have to tell this message to Saddam Hussein, Saudara memberitahu ini kepada Saddam Hussein and so that he will repent. supaya dia bertobat. Now, naturally, or some people in the Western world, Tapi mungkin beberapa orang di Amerika ini, we hate Saddam Hussein. kita nggak suka sama Saddam Hussein. Now, do you have to preach, to tell Saddam Hussein so that he will repent Saudara harus berkhotbah kepada Saddam Hussein untuk dia bertobat and not destroyed? dan tidak hancur So oleh Tuhan. you can feel, you can understand, Saudara you bisa can- mengerti Yunus. you can identify yourself. Mungkin saudara why- mengerti perasaan Yunus. Why he was so reluctant. Bagaimana dia tidak mau melakukannya. He was so reluctant. That's why he took extra effort here. Jadi Instead dia of going malah 500 miles here, Daripada 550 miles, 500 mile ke Nineveh, he went 2,500, 2,000 plus on a cruise. dia malah naik cruise 2.500 Very mil. expensive. Very Lebih jauh expensive lagi. cruise. Mahal. So that kind of reluctance, Dia benar-benar nggak mau. is that also the reluctance for you Mungkin kita juga punya perasaan seperti to demikian. share the word to other people? Kadang-kadang kita nggak mau Because you memberitahu. hate them. Because you don't have compassion. Mungkin kita nggak Because you mengasihi hate mereka, them. kita nggak mau share sama mereka. So we are just like Jonah also. Mungkin kita seperti Yunus. The prophecy was given clearly to Jonah Firman itu diberikan secara jelas kepada that Yunus Nineveh was about to be destroyed. bahwa Nineveh itu akan dihancurkan. But God still allows the free will of Jonah Tapi to Tuhan obey or memberikan kebebasan. or to disobey. Kebebasan pada Yunus untuk menurut atau tidak menurut. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota besar itu, dan berserulah. Because its wickedness has come up before me, said the Lord. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. But firman Jonah Tuhan. ran away from the Lord and headed for Tarshish. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. A couple of years ago, I went to this city, Joppa, Saya pergi ke kota ini, Joppa, berapa tahun yang lalu. and that's like a harbor town. Seperti di pantai, kota Yeah. pantai, It's an kota old- pelabuhan. You know that Joppa is also the harbor where Solomon brought all the cedars from Lebanon to build the temple of God. Untuk bawa kayu cedar masuk dari Lebanon kepada di sana. So that Kota was pelabuhan ini. the harbor where Solomon brought all the cedar tree from Lebanon. Saudara Salomo waktu itu membawa semua pohon-pohon cedar itu untuk membangun. Itu dari lewat pelabuhan ini. Notice that Jonah went the extra effort to avoid preaching to a nation he hated. Saudara melihat bagaimana Yunus membuang waktu untuk dia bisa pergi lebih jauh. Jonah didn't want Nineveh to repent. Dia nggak mau Nineveh untuk bertobat. In his mind, Pada saat saya memikirkan hal ini, Jonah could predict the Nineveh scenario. mungkin Yunus sudah bisa memikirkan apa yang akan terjadi di So Nineveh nanti. he knows, because he is a prophet, right? Karena dia seorang nabi kan. So he knows that this is what the scenario that will happen. Dia bisa membayangkan skenario seperti ini akan terjadi. He preached a harsh message to Nineveh to repent or destroyed in Pada- 40 days. Pada saat dia mengatakan kepada Nineveh untuk bertobat, Number 2, nomor 2, people hearken to the prophet's warning and repent. mungkin dia bisa memikirkan bahwa mereka akan bertobat waktu mendengarkan. So this is the scenario in Jonah's mind. Ini Yunus punya skenario dalam pemikiran dia, pikirannya seperti ini. Step 1, he preached.
Pertama, dia akan berbicara. Number two, people hearken and repent. Yang kedua, orang akan mendengarkan dan bertobat. Step three, God relented and His mercy stopped that from happening. Dan Tuhan akan membiarkan karena kasih-Nya, kasih karunia-Nya akan memberhentikan akan penghancuran kota Niniwe. Remember, what is mercy? Mercy is God's withholding of what we do deserve. Kasih karunia itu adalah di mana Tuhan menahan apa yang kita mungkin Mercy is bisa for dapatkan. us. Itu untuk kita. Mercy is God's withholding of what we do deserve. Apa yang kita layak terima tapi kita nggak terima, Tuhan menahannya. God withholding, Tuhan menahan. that's mercy. Itulah kasih karunia. We do deserve death and punishment, right? Kita perlu menerima akan suatu penghukuman itu. But God withheld that. Tapi Tuhan menahannya. That's mercy. Itulah kasih That's step karunia. 3. God relented ketiga. and mercy and has mercy. Tuhan akan tidak menjadi menghukum. Number 4. Yang keempat, This is the scenario in his mind. ini yang dia pikirkan dalam pemikirannya dia. His reputation as a prophet would have been trashed. Jadi reputasi dia sebagai nabi akan hancur. It didn't happen as he predicted, right? Karena nggak terjadi sesuai dengan apa yang dia pikirkan. He predicted that Nineveh will be destroyed in 40 days. Mungkin dia memikirkan sebagai nabi dia akan mengatakan dalam 40 hari akan dihancurkan. But because God is withholding, Tapi karena Tuhan menahannya, because God's mercy, karena kasihnya Tuhan, Nineveh was not destroyed. dan tidak akan dihancurkan. And his reputation as a prophet will be trashed. Dan reputasi dia sebagai nabi akan tidak baik. The number 5, Dan the scenario number 5. Yang kelima yang dipikirkan, He could be stoned with an accusation of a false prophet, right? dia bisa dibunuh dengan batu karena dia tidak bisa memberikan suatu firman tapi nggak terjadi. So this scenario was in Jonah's mind. Jadi hal-hal ini yang dipikirkan oleh Yunus. He preached, Dia berbicara, people repent, orang bertobat, God relent, Tuhan tidak menghukum, his reputation trash, dan reputasinya menjadi jelek, he will be stoned to death. dan dia akan dilempari batu. Is that a reasonable scenario? Kira-kira make sense nggak? Yeah, when God saw that what they did and how they turned from the evil ways, he relented. Ya, And he did karena not bring on them this destruction he had threatened. ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah. So I hope that you from now on you already know what are the encoded message from this sermon. Dari firman ini, saudara bisa melihat apa ciri-cirinya That's the character of God, bahwa Tuhan itu menyesal. that he is full of mercy, Dia penuh dengan kasih karunia. abounding in love. Dia mengasihi kita. He doesn't want to punish us, Dia tidak mau menghukum kita, but he is just. tetapi dia juga adil. Because he has judged, then he has to judge for our sins. Karena itu dia harus menghakimi akan dosa-dosa kita. But say with me Tapi katakan bersama together dengan saya. this word. When Kata-katanya. we repent, he relent. When we repent, he relent. When we repent from our sins, Saat kita bertobat, he will relent. dia akan tidak menghukum kita. Say with me, brothers and sisters, Katakan bersama-sama dengan saya. wherever you are, Dimanapun saudara berada, when we repent, God relent. saat kita bertobat, Tuhan akan tidak menghukum kita. Now I challenge all of you of Saya- this important fact Dan in a saudara harus prophecy. ingat hal ini. Now I challenge all of you of this important fact in a prophecy. Dan inilah yang kita perlu pelajari. Do you see something that is very important in a prophecy? Saudara bisa lihat suatu yang penting dari firman, I'll let you think about that important fact contained in prophecy dari nubuatan ini. while we are progressing in this sermon. Saat kita mempelajari firman Tuhan ini, Prophecy is foretelling and foretelling. nubuatan itu memberikan apa yang akan terjadi dan juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Foretelling and foretelling. Foretelling artinya bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan juga bisa apa yang terjadi itu terjadi. Yeah. The number one about the foretelling.
Jonah foretold the inhabitants of Nineveh that the city will be destroyed in 40 days. Yunus mengatakan dalam 40 hari akan dihancurkan kota ini. So he predict. Dia memberikan suatu pandangan nanti akan terjadi seperti ini. He foretold. He Dia foretold that the Nineveh will be destroyed in 40 days. Dia memberikan suatu perkataan bahwa akan terjadi seperti demikian. Adjustment will happen in the very near future. Tapi bisa terjadi perubahan. But also Jonah foretold. Tapi juga dia Foretelling. The foretold is Dia memberitahukan, Nineveh had committed lots of violence. tapi Nineveh sudah melakukan banyak kesalahan, Sin was rampant. kekerasan. Probably the Dosa. inhabitants of Nineveh lived in a violence, a promiscuous lifestyle, and had no respect of God. Kehidupan yang tidak senonoh dan mereka tidak hormat pada Tuhan dan mereka hidup dalam kekerasan. That is the foretelling of the prophecy. Jadi dia memberitahu apa yang sudah terjadi. So you know, within the prophecy there are two things, right? Jadi ada dua hal. One is the foretelling, Apa yang sudah terjadi and the second is the forthtelling. akan memberitahukan apa yang akan To speak the truth. untuk memberitahu kebenaran itu. I know you have sinned against the Lord. Saya tahu kamu udah berdosa. That's foretelling. Itu suatu pengetahuan. God will judge you in 40 days. That is foretelling. Foretelling itu memberitahu apa yang akan terjadi nantinya. So let's dissect a prophecy. Jadi pada saat saudara melihat daripada nubuatan, The Lord gave Jonah the word of knowledge. Tuhan memberikan suatu pengetahuan kepada Yunus. But you, Tapi kita I talk to you, all the friends of God here. semua sahabat Allah, This is the encoded message within ini the sermon. yang kita bisa baca, kita bisa pelajari. You can influence the end result. Saudara bisa mempengaruhi hasil akhir itu. You can deflect God's judgment through intercessions. Saudara bisa mengganti akan penghakiman Tuhan itu melalui intercession. Do you know the power in your hand? Saudara tahu nggak kekuatan yang ada di All the tangan friends of saudara? God here, Saudara sebagai sahabat Allah, saudara wherever mengerti you nggak? are, Dimanapun saudara berada, saudara wherever mengerti you nggak? are in your house, in your home, and in any place in this world, Dimanapun saudara berada, apakah di rumah atau di tempat-tempat lain, all the friends of God, saudara sahabat Allah, you can influence the end result. saudara bisa mengganti akan hasil akhir itu. You can influence the end result. Saudara bisa merubah akan hasil You akhir can itu. influence the end result of a country. Saudara bisa memberikan pengaruh untuk mengganti You akan can kehidupan influence the daripada end result of a city, suatu kota, suatu negara, of a sickness, of a disease. suatu penyakit. You have the power in Saudara your punya hand. kuasa di tangan saudara. Now, I want to let you know about this secret. Dan saudara bisa mengerti akan rahasia ini. In the hands of the believer, Pada saat saudara mengerti akan hal ini. in the hands of the friends of God, Dari seorang sahabat Allah. because that is His promise, right? Karena itu janji Tuhan. Remember in the beginning Saudara ingat pada pertama kali. that God will not do anything without telling His friends. Tuhan tidak akan melakukan apapun juga tanpa memberitahu sahabat-sahabat. But why? Why we are told? Why the Lord Kenapa? let us know? Kenapa Tuhan mau memberitahu kita? We go to the next slide. Kita akan baca di next slide. On that day, Pada hari itu, Moses was old already, Musa sudah tua, but Musa did something wrong, bisa melakukan sesuatu yang salah. and because of that, Karena itu, Moses was forbidden to cross the Jordan. Musa nggak boleh masuk untuk ke tanah Kanaan. And we read that story, the whole story of Deuteronomy. Kita baca di dalam buku Ulangan. And Moses, I don't know if this worked. Saya nggak tahu. Okay, so Moses was brought to a place called Pisgah, or on the mountain. Musa dibawa ke tempat namanya Pisgah, And gunung that is near Nebo, the Mount Nebo. dekat Mount Nebo. Go up to the top of Pisgah and look west and north and south and east. Look at the land with your own eyes, since you are not going to cross the Jordan. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, utara, selatan, dan timur. Dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. And you know that
Moses complained to the Lord, "Why, Lord, Musa mungkin you, plain. I already led this Saya udah pimpin this nations negara ini. for the big entourage, the big group of people Kelompok orang. from Egypt, out of Egypt Semua orang ini yang for saya bawa. 40 years, 40 tahun saya bawa. and we are now about to enter the Nggak, Canaan, Sekarang saya the hampir promised masuk land. udah hampir masuk nih. But why Kenapa? I'm not allowed to Kenapa go saya nggak cross boleh masuk? the Jordan Kenapa saya River? nggak boleh nyebrang ke Sungai Yordan? Moses was forbidden Musa nggak boleh. because of one of his mistake, his Karena dia melakukan suatu kesalahan. disobedient. Dia tidak petaat kepada You Tuhan. know that for us, the friends of God, Dan kita sahabat-sahabat Allah, we are given a lot of privilege, kita diberikan banyak but kesempatan. but we also demanded to do that is very very harsh. Tapi Tuhan juga mau. Like kita Moses taat. also, like in Seperti this Musa. when Moses tried to bargain with God, Saat Musa berusaha Lord, untuk debat sama Tuhan. please, Lord, Boleh nggak Tuhan? let me go into the Canaan. Saya mau masuk ke Kanaan. I have been working for 40 days, Saya 40 sudah years, melayani 40 tahun. and we are now about to cross the Jordan. Dan sekarang saya hampir masuk. And God said, don't talk about me. I don't want to talk about that anymore. Saya nggak mau bicara That lagi. kind of harsh thing. Go up to the mountain of Pisgah, and then the Lord, but the Lord still in His mercy, His loving kindness, Karena kasih Tuhan mengatakan, the Lord allows Moses to see from Pisgah this map. dan Tuhan membiarkan Musa naik ke puncak gunung Pisgah So dan here- melihat semua ini. Disinilah He can see. dia bisa melihat. This is where I will give this to God, Bahwa disinilah Tuhan akan memberikan. to Gad, to Manasseh, Dia bisa to melihat kepada Gad, Issachar, to Issachar, Zebulon, to Naphtali, Naftali, to Dan, Dan to Asher, untuk Asher, to Reuben, untuk Ruben, to Manasseh, to Ephraim, untuk to Manasye, Benjamin, Efraim, to Benjamin. all. Now try to imagine Saudara bisa bayangkan. that land is just like he was at the hill of Pisgah, Dia di puncak gunung Pisgah and itu, he can see all the land there, dia bisa melihat semua tanah itu. and he can see Dia bisa melihat juga there where Manasseh di sana akan tinggal suku will live, Manasye, Zebulon, Sebulon, Naphtali, Naftali, Ephraim, Efraim, Gad, Benjamin, Benjamin, Reuben, Ruben. all the tribes over there. Semua suku-suku itu akan tinggal di sana. The situation was at that time, Pada saat itu, that is just a barren land, pada saat itu cuma tanah-tanah yang tidak ada apa-apa. and is controlled by all the Gentiles, the Dikontrol oleh orang-orang lain. heathens, all the Orang yang nggak benar. people who worshipped idols. Mereka yang memuja akan ala-ala lain. But the eyes of Moses Tapi dalam mata Musa, can see the end result. dia bisa melihat hasil He akhir already itu. saw that there Manasseh will live, Dia bisa Zebulon, melihat di sana Naphtali, Manasye, and Sebulon, all. Naftali, dan semua. So this is what the Lord want to say to you. Ini yang Tuhan mau You have to katakan be kepada able to kita. see far ahead. Kita harus bisa melihat You jauh have to ke be depan. able to see the end result. Kita harus bisa lihat hasil akhir itu. You have to be able to see the end result of this country. Kita harus bisa melihat hasil akhir daripada negara ini. Wherever you are positioned or you live, Dimanapun saudara berada atau posisi saudara, the city that you live, saudara di kota manapun, you have to be able to see this before it happen. saudara harus bisa melihat hasil akhir daripada kota itu. What you can see physically Apa yang saudara bisa lihat is secara- just a secara paradox. physical, It's a hanya- paradox. hanya right? suatu paradoks. The Lord promised this to be given to the Israelite.
Tuhan berjanji akan diberikan kepada orang Israel. But what I see now Tapi yang saya lihat pada saat ini, is a very strong king Og from the Bashan. ada suatu raja yang kuat yang tinggal di sana. This all the very very strong, and how can I take over? The Lord promised this, Begitu banyak raja yang kuat yang tinggal di sana. but Moses can see with his own eyes. Tetapi Musa bisa melihat dengan matanya. He can see with the faith eyes. Dia bisa melihat dengan mata daripada iman. He can see the end result. Dia bisa melihat hasil akhir itu. While all that he can feel, he can touch, is all paradox. Pada saat itu semua yang bisa disentuh, semua yang bisa dilihat, itu sebetulnya suatu yang paradoks. Lain. You probably you are praying that you will be healed, Saudara mungkin berdoa, saudara akan disembuhkan. and you believe that, as we know that that word in Isaiah Tapi di buku di 53, that Yesaya 53, as the rain and snow come down from heaven, do not setiap return firman it. itu pada saat Right? turun, You know that the Lord will accomplish what He desire and Tuhan achieve akan the purpose melakukan. for which He sent it. Tuhan akan melakukan apa segala sesuatu yang telah difirmankan. But I'm still sick. Tapi saya masih sakit. That's the paradox. Itulah paradoksnya. I will be healed, but Saya akan I'm sick disembuhkan, now. tapi saat ini saya sakit. I will be healed, but I'm sick now. Saya bisa disembuhkan nanti, tapi saya masih sakit saat ini. God said that He is the provider. He is the Jehovah Jireh. Tuhan mengatakan bahwa Dia yang akan memberikan segala sesuatu. But the reality that I see today is Tapi- I have no work. Tapi fakta pada saat ini saya nggak punya kerjaan. I was let go by my company because Saya- of the COVID-19. Saya dikeluarkan oleh perusahaan saya You karena can see there COVID-19. that there is a paradox. Jadi ada suatu paradoks. Whatever you can see, you can touch, you can physically see it. Apa yang saudara bisa lihat secara fisikal, apa yang It's saudara bisa totally the opposite sentuh, of what you can see with the eye of faith. sangat berbeda dengan apa yang nanti saudara bisa lihat dengan mata iman saudara. So now the test is for us. Jadi ujian ini untuk kita. You have been given the end result. Saudara sudah diberitahu apa yang akan terjadi nanti. You want to go there, Saudara bisa melihat dengan mata iman. but Saudara mau ke sana, you still have the free will. tapi saudara masih punya kebebasan. How you want to achieve, Bagaimana saudara bisa mencapai how hal itu? you want to maneuver your life. Bagaimana saudara bisa mengikuti akan You want to kehidupan? obey or you want to disobey. Saudara mau menuruti atau tidak menuruti? And the Lord didn't give you everything. Dan Tuhan nggak memberikan segala sesuatunya. That's why they call it the word of knowledge. Karena itu dikatakan adalah firman yang It's just a pengetahuan. piece of word, Hanya suatu perkataan. just a lot of puzzles. Jadi banyak puzzle. The Lord didn't give you the whole thing. Tuhan nggak memberikan segala sesuatunya. The Lord just give like to Abraham just one step. Tuhan hanya memberitahu Abraham satu langkah. Until you obey and Sampai saudara menurut taat, do your first step, dan mengambil langkah the pertama, Lord will not show you the second step. Tuhan nggak menunjukkan langkah keduanya. The Lord will not show you the third step until you do your second step. Tuhan nggak menunjukkan langkah yang ketiga tanpa saudara melakukan langkah yang kedua. Yes, Moses was given the whole picture. Ya, Musa diberikan suatu pandangan seluruhnya, But the situation that you are right now tapi situasi pada saat is ini all paradox. adalah suatu paradoks. All is paradox. Semuanya paradoks. I was promised to be healed, Saya dijanjikan akan disembuhkan, but now I have to do chemotherapy. tapi saya sekarang harus kemoterapi. What about this, Lord? Kenapa begini Tuhan? Lord, this is all paradox. Ini suatu paradoks. But the Lord will give you the end result Tapi Tuhan memberitahu hasil akhirnya. so that with your free will you can go to Nineveh or you want to go to Tarsus. Jadi dengan kebebasan untuk memutuskan, saudara bisa memilih untuk pergi So Nineve you atau pergi want to Tarsis. follow, you want to obey the Lord or you want to Saudara disobey. mau taat atau tidak taat. God has given you. Tuhan sudah memberitahu. So other people Jadi orang lain, saw it was the land of Og, king of Bashan, mereka melihatnya Raja Basan, Sihon, king of the Amorites, Sihan, and a massive land owned by powerful nations. dan orang-orang yang kuat yang tinggal di sana. But Moses saw it Tetapi
Musa melihat as the land promised by God to Sebagai Abraham, tanah. Isaac, and Jacob and Tanah yang their janjikan. descendants. tanah yang janjikan kepada Abraham, Ishak So dan Yakub. it's just a different side, right? Jadi dua Other tempat people yang berbeda. saw is the land of Og, king of Orang lain- Bashan, Sihon, king of the Amorites. Orang melihatnya King of Bashan, Raja Bashan, But Raja Moses Amorite. saw it as the land promised by God tapi Musa to melihatnya sebagai tanah Abraham, Isaac, Jacob, and their descendants. yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. What has been promised or prophesied Apa yang sudah dikatakan, was totally opposite of what he saw. nubuatan itu berbeda sekali dengan apa yang realita. Totally opposite that was true. Berbeda sekali. When God tells you of a great future, Pada saat Tuhan memberitahu akan masa depan, better country, suatu negara yang lebih baik, law of violence, tidak ada kekerasan lagi. the condition that we see right Kondisinya now saat ini yang kita lihat is all the opposite. benar-benar berbeda banget. Demonstration here and there. Dan di mana-mana ada demonstrasi, They burn the Bibles. mereka bakar-bakar America is Alkitab. burning the Bibles. Do you know that? Alkitab itu dibakar di Amerika. This is like a Christian country, but Ini how- negara-negara Kristen, tapi how we burn Bibles right now? bagaimana kita bisa membakar akan All is Alkitab? paradox. Suatu paradoks. All is paradox. What you saw there, Apa yang kita all the lihat giants that you see over there. akan orang-orang besar, orang-orang kuat di sana. I want to go next on the. The Saya mau Lord told His people in Jeremiah. On the next slide, Tuhan memberitahu di Yeremia, that we have to pray for the city we live. usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Yang So we berdoa, have to pray for the city we live, the country we dwell. berdoa untuk kota itu. You have to be actively influence your surroundings. Untuk kita mempengaruhi akan sekitar kita. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Jadi kesejahteraan kota itu mari kita memberikan kebaikan. If you hear about the story of Lot, Kalau saudara melihat cerita daripada Lot, Lot was sitting at the gate of Sodom but could not influence the city. dia tinggal di Gate, gate is what? In gerbang. Indonesia. Gerbang. Um, Tapi nggak bisa mempengaruhi akan kota itu. Lot was sitting in the gateway at the gateway of the city. Lot itu tinggalnya di pas di gerbang daripada kota itu. Genesis 19:1 said he was there but he didn't influence the city. Dia berada di sana tapi dia nggak mempengaruhi akan kota itu. But this is the command that the Lord told the Israelite in Jeremiah, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will be prosper. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, setiap kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. We cannot be complacent. Kita nggak bisa begitu saja menerima begitu saja. We cannot be Kita nggak bisa. callous. Nggak bisa, sepertinya tidak sensitif lagi kepada Tuhan. Yes. Right now, when we hear and we read all the statistics about this death, how many thousand death, Kalau kita melihat berapa banyak orang yang meninggal, statistik semua itu yang ada. how many deaths in the last 24 hours, 24 jam terakhir berapa orang yang meninggal. a lot of us becomes numb Jadi sepertinya kita itu, hati kita jadi keras. because we become callous. Kita jadi nggak peduli lagi. You think that you cannot do anything. Ya, saudara pikir kita nggak bisa lakukan apa-apa. You don't know what you have. Saudara nggak tahu apa yang You saudara don't know punya. what you have. Saudara nggak ngerti apa yang saudara You punya. don't know what God has entrusted you. Saudara nggak mengerti apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Because you can influence the end result. Karena saudara bisa mempengaruhi akan hasil akhir itu. So that's why this verse in Jeremiah 29:7. Karena itu di dalam Yeremia 29:7 ini dikatakan demikian. And also we learn in Matthew 5:14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. So we have to shine. You have the light of the world, a town, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Let lagi. your light shine before others. Jadi saudara bisa, hendaklah terangmu bercahaya depan orang. When you heard about the statistics,
Saudara-saudara melihat statistik itu, how many thousand, how many 10,000, how many berapa 100,000 puluh ribu orang died? meninggal. What is your reaction? Apa reaksi kita? What is your reaction? Apa reaksi kita? Be careless? Kita jadi nggak peduli, We just ignore? kita keras hati kita You think that you cannot do cuekin aja, anything? karena kita nggak bisa lakukan apa-apa. It's the same as what Lot did. Sama seperti apa yang Lot lakukan, karena nggak He- bisa apa-apa. He just sit at the gate of Dia- Sodom, Dia hanya duduk aja but he di did not gerbang, influence. tapi nggak merubah. So the Lord asks us to do more than that. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan lebih daripada itu. I want to switch here to the fact that in Ecclesiastes 1:9 it said on the next slide, Di dalam Pengkhotbah what has 1:9 been dikatakan, will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. What has been will be again. Apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. What has been done will be done again. Apa yang pernah dibuat akan dibuat There is lagi. nothing new under the sun. Gak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Do you know that Bible is cyclic? Saudara ngerti nggak firman Tuhan itu, kitab itu cyclic, puter. Bible is cyclic. That means what has happened will happen again. Apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. It is cyclical. Jadi ada suatu cycle. It is taking a consistent pattern. Jadi ada suatu pattern yang sama. It's a divine pattern. That's why we need to learn from the history. We need to Pattern. learn from the Bible. Makanya kita perlu belajar dari Alkitab karena ada suatu Because pattern itu. Because this world is cyclical, is cycling. Karena hidup ini muter. The Lord shows the precedents. Tuhan sudah menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya. Nineveh is also cyclical, right? Cerita Nineveh itu juga cycle, sama Understand the terus. pattern. Saudara harus mengerti, You have to understand the pattern. mengerti patternnya, apa yang terjadi. Understand the precedents Mengerti apa yang telah terjadi and do your part. dan melakukan bagian saudara. We won't do like what Jonah did. Kita nggak melakukan apa yang Yunus So lakukan. you will learn that from the cycle. Saudara bisa belajar dari cycle itu. You dari can change keadaan history itu. by understanding the encoded secret behind this message today. Saudara bisa merubah akan suatu history untuk sejarah kalau saudara mengerti akan rahasia ini. You can change the history. Saudara bisa merubah akan sejarah. You can make history Saudara bisa membuat suatu sejarah by understanding the encoded secret behind this message today. dengan cara mengerti akan kode daripada firman Tuhan, From the rahasia firman Jonah Tuhan pada story, pagi we hari. know Dari Yunus kita mengerti that like Jonah are reluctant despite the knowledge that we can change jadi history. Yunus itu nggak kepingin walaupun dia mengerti bahwa dia bisa merubah akan sejarah. So this verse is actually describe the universe. Jadi ini menunjukkan firman is- ini menunjukkan seluruh dunia. That's this cycling. This is cyclical. Ada suatu cyclical, ada suatu perputaran. So we need to when the Lord give all the examples, Pada saat Tuhan memberikan cerita, a lot of time Contoh-contoh. God tells us about a parable dan Tuhan memberikan contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan, because that is showing the examples, menunjukkan suatu contoh-contoh, showing the pattern how God works. ada suatu pattern bagaimana Tuhan bekerja. When our minds was brought to a story of Nineveh, Pada saat kita teringat akan Nineveh, we know that the Lord wants us to learn from there. Tuhan mau kita It's belajar dari cycle. Nineveh. You know the cycle, right? Ada suatu cycle, ada suatu perputaran. Why is everything is in cycle? Kenapa semuanya itu berputar terus? Because the engine is the same. Karena The engine isinya is the sama. same. The engine of Mesinnya the sama. universe is the same, right? Mesinnya In the daripada Bible, in the dunia world ini right now. sama, It's cycling. putar. So we can learn from history Jadi kita bisa belajar dari sejarah, by learning how God reacts, how Bagaimana we Tuhan have to bekerja. react, how the people of God fail, and Bagaimana- how the people of God successfully do their task. bagaimana umat Tuhan pada saat itu mungkin gagal atau mereka berhasil. So we remember that story from Jeremiah 29:7 Jadi saudara bisa belajar dari Yeremia to 29:7 pray for your country. untuk berdoa bagi Don't let negara this saudara. happen.
and we become callous. Jadi jangan kita biarkan begitu saja. When you read all the statistics, Pada saat saudara membaca statistik, the Lord wants you to do something. Tuhan mau saudara melakukan sesuatu. The Lord wants you to go to Nineveh. Tuhan mau kita pergi ke Nineveh. The next story, the Lord wants Abraham to intercede Tuhan for mau Sodom and Gomorrah. Abraham untuk berdoa bagi Sodom dan Gomora. The- Untuk intercede. The knowledge of this country, Suatu pengetahuan akan negara ini, the knowledge of the the upcoming election, for instance. jadi misalnya nanti ini akan pemilihan presiden, What is your role there? apakah Do you- role kita, apakah you want to see violence? kita melakukan apa mestinya? Do you want to see violence? Do Apa you want kita to see mau melihat suatu kejahatan, kekerasan? destruction? Do you want to see the killing of the babies? Kita mau anak-anak bayi dibunuh? Or you want to be involved there Atau saudara mau melakukan suatu? by the restraining power that you have? Bagaimana dengan segala sesuatu yang saudara miliki untuk menahannya? Everyone here, Setiap daripada kita listen to this message. harus All the mendengarkan friends of firman God, ini. you Kita have the sahabat Allah. restraining power. Kita punya kuasa untuk You menahan. have the restraining power. Kita punya kuasa untuk melakukan suatu. Do not let that power idle. Jadi jangan biarkan kuasa yang Tuhan berikan itu The kita next tidak slide, pakai. Abraham pleads for the Sodom. Abraham berdoa bagi Sodom. Genesis 19, when the man got up Kejadian to leave, 18. and the Lord said to Abraham, that is consistent, consistent with the word that God will not do anything without telling his friends, right? Bahwa Tuhan tidak akan menyembunyikan. And here also in Di sini dikatakan. Genesis 19, then the Lord said, shall I hide from Abraham what I'm about to do? Pergilah Tuhan, apakah kau menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? For the groups, for the prayer groups, Untuk para pendoa, wherever you are, dimanapun I saudara might berada. not know you, Saya mungkin nggak mengerti saudara, but you know tapi saudara this mengerti. message. Firman ini dari Kejadian 18. The word comes to you also. Dan dia datang kepada kita. Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Apakah aku menyembunyikan kepada Abraham apa Shall yang I hendak kulakukan? hide from you Apakah aku akan menyembunyikan what dari I'm about Anda to do? apa yang Tuhan ingin lakukan? Abraham will surely become a great and powerful nation. And Bukankah- nations on earth will be blessed through him. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi mendapat berkat? But God took the time. God took the time and took the effort to tell Abraham. Jadi Tuhan memberikan waktu untuk memberitahu Abraham. This is the end result. Inilah hasil akhirnya. Sodom will be destroyed. Jadi Sodom akan dihancurkan. That is the foretelling, right? Itu yang menjadi hasil akhirnya. Why? Memberitahu akan apa yang terjadi nanti. Because in Sodom there's a lot of violence. Karena di Sodom ada banyak kekerasan. There's a lot of human or baby sacrifice. Karena banyak aborsi dilakukan, They bayi-bayi dibunuh. worship at that Maka time memuja pada saat itu Molech. Molech. They burn their babies, Mereka membakar akan anak-anak mereka worshiping Molech. untuk memberikan pujian bagi Molech. So that is the foretelling, the Jadi foretelling piece of a prophecy. Jadi itu apa yang terjadi pada saat itu. So again, you know that Abraham was foretold. Jadi Abraham diberikan visi untuk apa yang terjadi, But pandangan apa yang Lord terjadi. also said to Abraham, Tapi Tuhan juga berkata I kepada want to Abraham, judge saya mau menghakimi because of this. karena hal ini. This is the foretelling piece. Itu yang menjadi kebenaran yang kejadian pada saat itu. And now, what Abraham supposed to do? Dan apa yang Abraham harusnya lakukan? Did he do it like, "Okay, sera, whatever will be? Apakah Abraham kayak sera-sera, jadi apa terjadi aja lah? He didn't do that. Tapi dia nggak lakukan itu. He will try. Dia akan coba. He said, Dia mengatakan, will you sweep away the righteous with the wicked, O Lord? jauhlah kiranya engkau akan membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. What if there are 50 righteous people in the city? Bagaimana kalau ada 50 orang yang benar dalam kota itu? What if there are 3 or
Dinan. Saudara mungkin or- maybe mengatakan mungkin ada Tika, Dinan. So these are righteous people. Ini adalah orang benar. Do you want to destroy them Apakah together saudara- with the city? Kau akan membunuh orang benar ini bersama dengan orang fasik. Will Tuhan? you really sweep it away and not spare the place where the sake of the 50 righteous people in it? Jadi saudara apakah engkau Tuhan akan melenyapkan tempat itu? Far Tidak it be, akan far it mengampuni. be from you to do such thing, to kill the righteous with the wicked. Jauhlah kiranya daripadamu berbuat demikian membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. So before the plane accident, Jadi sebelum the plane accident happened. pesawat terbang itu terjadi suatu kecelakaan, If we travel on that plane, kalau kita di pesawat terbang itu that will be the safest plane. itu akan menjadi pesawat terbang yang paling aman. Because the Lord sees you. Karena Tuhan melihat saudara, This is my righteous son and, ini and orang-orang daughter. benar di dalam pesawat ini. I will not let this plane down. Jadi nggak akan jatuh pesawat itu. So you have the restraining power, right? Jadi saudara punya kuasa. Do you know that the power in your hand, Saudara tahu nggak kuasa saudara itu? but you are lazy enough? Tapi kita kadang-kadang nggak rajin, Are you lazy enough? malas. Do you want to wake up at 4 o'clock in the morning to Saudara pray? mau nggak bangun jam 4 pagi untuk berdoa? Do you want to give up your TV entertainment? Saudara mau nggak melakukan TV saudara nonton? Do you want to give up your drakor? Saudara give up menyerahkan drakor saudara, drama Korea? But instead of that, you kneel down and pray and read the word. Tapi saudara mau berlutut dan berdoa. So this is like what Abraham have to do. Ini yang Abraham harus lakukan. Abraham come to the Lord. Will you sweep away the righteous with the wicked? Bukan apakah benar saudara Tuhan akan menghukum orang benar seperti orang this is the fasik. effort that we have to do. Yang kita harus lakukan seperti demikian. When you hear all about the COVID, about the statistics, Saat kita mendengar statistik itu, do you just apakah take it kita easy, hanya sit back and relax, ya cuma duduk aja dan relax? and you see, oh, it will get worse before it get better. Ya nanti pasti lebih parah, terus sudah gitu That's pasti baiklah. callous. That's just callous. Kita nggak peduli, kita keras hati That's kita. indifference. Kita nggak peduli sama sekali. So what we have to do is Yang harus kita lakukan, we have to intercede. kita harus berdoa, kita harus menengahi. In the Bible, God tests His prophets, His servants, Tuhan di Alkitab juga memberikan ujian bagi His friends. orang-orang temannya, as sahabat-sahabatnya, the watchman. nabi-nabinya, I want to bring this. untuk menjadi Maybe penjaga. it shows on the next Itu slide. bisa dilihat. Watchman. Next slide. Okay. So Watchman. I took just a very short course, 30 weeks of Hebrew, and I learned this Saya belajar dari this word perkataan from the Hebrew dari Ibrani, about this called shomerim. shomerim, kata-katanya. Shomerim is a plural form of watchman. Jadi Watchman. seperti suatu penjaga. The singular is shofei. Nah, yang satunya shofei. Kalau shoferim itu Singular, banyak, ya. lebih dari satu. Shomerim itu that is plural, but shofei is singular. Shofrei is satu, kalau shoferim lebih dari satu. Yeah. So from the word shofei, you Dari know kata shofei. shofar. You know shofar, right? The sound shofar, right? Shofar, saudara tahu? When all the shomerim, when Abraham the shomerim, Pada saat kita menjadi penjaga dan kita adalah shomerim, you know the enemy is coming. saudara tahu ada musuh yang datang. The destruction is imminent. Ada suatu kerusakan akan terjadi. The famine is imminent. Jadi ada suatu kelaparan mungkin terjadi. So you have to blow your shofar. Jadi saudara memberikan suatu You have to blow, meniup proclaim. shofar. You have to proclaim. You have to blow your shofar. Harus meniup shofar itu memberitahu. Because you are shomerim. Karena saudara shomerim. In Habakkuk 2:1, they said, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. Aku mau berdiri tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. So from a height,
Jadi saudara dari tempat yang tinggi, You can see that the enemy is coming. saudara bisa melihat musuh itu datang. The enemy is attacking my city. Dan musuh itu akan menyerangkan kota kita. The enemy is attacking my country. Musuh itu akan menyerang What negara I'm kita. supposed to do? Apa yang harus kita lakukan? Do I just sit back and relax? Jadi saya apakah hanya duduk aja dan nggak melakukan apa-apa? Do I have to go to Tarshish and just take a cruise there? Apakah saya pergi ke Tarsis, lari? Or you have to preach the gospel? Atau saudara berbicara firman Tuhan? Or you have to challenge probably your friends. Saudara mungkin perlu challenge You have teman-teman to be saudara. like Abraham Ayo kita seperti Abraham to intercede for Sodom. untuk menjadi penengah, untuk Lord, berdoa. if only 50 will be there. Kalau ada 50, Do you want to destroy benar. everybody? apakah engkau mau menghancurkan segala sesuatunya? Oh Lord, if only 40. Kalau ada 40, I count. Oh, there is Timmy there. ada Temi, There is here, Lisa lain, and all this. Lisa. Oh, maybe 40. There will be mungkin 40 that were 40, there. adalah We are 40. safe. But Ya, on the aman. safe side, oh Lord, Gimana how kalau about if 35 only? 35. gimana kalau hanya 35 My Tuhan? last request 30, 30, 30. This is 30 Tuhan, 30. to be safe. Untuk aman. And he went down 50, Ya turun 40, terus 30, 50, 20, 40, and 30, 20, 10. Oh, sampai 10. 10. Is that, oh, 10. Lot and 10 Lot. his daughter and probably Anak-anaknya, uh, istrinya, um, his son-in-law Mungkin- or future son-in-law or ya, whoever. nantinya anaknya menikah. 10 people there must be Menantunya. there in the one Pasti big adalah. city. 10 Sodom, kira-kira ada lah, masa nggak there ada be. sih? So he stopped there. Jadi dia stop di 10. But the message today is don't stop at 10. Firman Tuhan pada pagi hari ini jangan Are berhenti you di 10. are you willing to give up your privileges or Apakah saudara mau meninggalkan akan your- hal yang kita punya? your time? You want to Waktu kita. spend time with the Lord, seeking, interceding for your city, for kita- your country. Menengahi untuk kita berdoa bagi negara kita. You know, right now in America we are facing Sekarang di Amerika ini an election year. kita ada pemilihan presiden Just nanti. less than 3 months. Pemilihan 3 bulan. Dalam 3 bulan ini. Do you want to influence the end result? Saudara mau mempengaruhi hasil akhirnya enggak? A lot of foreign countries they try Banyak to influence Negara-negara lain berusaha untuk because a lot of mempengaruhi money is at stake. karena banyak uang yang bisa Millions mereka and millions dapatkan. and billions of dollars is at stake. Billions akan dolar yang mereka pertahankan. So they Makanya mereka want to berusaha. influence. Mereka berusaha mempengaruhi. And we see here Dan kita everywhere we hear about donation. Kita dengerin tentang donasi. Campaign and donation. Campaign. What you can do, my friend. Apa yang kita bisa lakukan? What you can do, the friends of God. Apa yang kita bisa lakukan, sahabat daripada Allah? Intercede for this country. Mari kita berdoa, kita menjadi Intercede for your country penengah wherever you hear. bagi. If you are in negara ini. Indonesia right now, Kalau saudara di you Indonesia, intercede mari berdoa for the prosperity of Indonesia. perantara daripada Indonesia untuk Because- Because when Indonesia prosper, you too Makmuran will be Indonesia. prosper, right? karena pada That's saat in Jeremiah. makmur, kita akan makmur juga. So as Abraham also was a Abraham juga. shofar. Juga seorang It's like shofar. a group of shomerim. Adalah grup daripada Shomerim. Right now, probably this message, some other shomerim will hear the message. Kelompok Shomerim ini harus bisa mendengar akan I don't know them. firman ini. Mungkin saya nggak ngerti siapa mereka. I don't even know them. Mungkin saya nggak kenal mereka. But God said, Tapi Tuhan katakan, there are still 7,000 people. ada 7.000 orang. Not physically, not like a number 7,000, but there are 7,000 people Tapi ada 7.000 orang who never defile their lives. yang nggak pernah merusak kehidupan mereka. I might not know you, Saya mungkin nggak kenal saudara. but when you hear this message, Tapi pada saat saudara mendengar you know what you have to firman itu, do apa yang saudara mesti lakukan? because you are also shomerim.
Karena saudara adalah shomerim juga. You have to blow your shofar Saudara harus meniup akan shofar to proclaim untuk menyatakan the word of the Lord. firman daripada Tuhan. And you have to blow your shofar Dan saudara harus meniup akan shofar itu. to let the people in the city knows that Untuk orang-orang di kota mengetahui that enemy attack Ada is yang menyerang. imminent, is very imminent. ada yang menyerang, akan menyerang. So this is the story, this is the message today. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. This is the story. Let it settle in your heart. Mari masuk dalam hati kita. I want to summarize. Saya mau mengakhiri. Number 1, Yang pertama, God will not do anything without telling you. Tuhan gak akan melakukan apapun tanpa memberitahu Anda. But why the Lord has to tell you? Kenapa Tuhan mau memberitahu saudara? Not for you to just sit back and relax. Gak hanya untuk kita supaya bisa duduk aja, gak You melakukan have to apa-apa. fight. Tapi saudara dipanggil untuk berperang. All the land that was promised to Israelites Semua tanah-tanah yang dijanjikan kepada umat were Israel. not given freely, Gak hanya diberikan begitu saja, but you have to fight. tapi harus berperang. The country that you are right now, The the country that negara you live ini, right now, negara yang kita tinggali, you have also to fight. kita juga harus berperang bagi negara ini. If you want to see the violence goes down, Kalau kita mau melihat kekerasan itu turun, if you want to see that His name, the Lord's name, will be glorified in this country, kalau kita mau kemuliaan Allah itu nyata di negara you ini, cannot sit kita nggak bisa hanya duduk begitu aja. at the gate of Sodom without doing nothing like Kita nggak Lot. bisa seperti Lot duduk aja di You duduk di cannot do gerbang that. tanpa mempengaruhi. You cannot do just sit back and relax. Kita nggak bisa hanya duduk dan relax aja. You cannot just hear all the statistics Soalnya nggak bisa hanya mendengarkan statistik begitu and aja carelessly, dan hati keras indifferently. dan kita nggak peduli. You have to Tapi kita Act. harus all the shomerim, all Jadi the watchmen, shomerim. all the watchmen right now. menjadi orang-orang yang penjaga kota. I want to ask our worship team Saya to minta lead us in a song. worship team untuk maju ke depan untuk memimpin kita dengan suatu One lagu. time, Pada satu waktu Esther also was. Esther juga dihadapkan hal yang sama. Esther was put in a situation like that. Seperti hal yang sama seperti terjadi Destruction sebelumnya. was imminent. Ada suatu kehancuran yang akan terjadi. Purim was very, very imminent. Dan jangan benar-benar terlihat akan terjadi. And she Kehancuran. has to intercede for her people. Dan dia harus menengahi akan menjadi perantara untuk umat Israel. Esther 4:14 said, Esther 4:14. at that time Pada saat she itu was very, very reluctant too. dia juga nggak mau sebetulnya. She can see the risk that she has to take. Dia bisa melihat suatu yang risk yang harus dia ambil. Esther Hadassah had to take a risk, Dia harus mengambil resiko itu, that is death. yaitu kematian dia. He cannot go to see Ahasuerus to plead her case Dia nggak bisa menemui raja untuk mengatakan hal ini without being summoned. tanpa dipanggil. But Mordecai said, Tapi Mordekai mengatakan, for if you remain silent at this time, kalau saudara kamu diam pada saat ini, relief and deliverance for the Jews will rise from another place, akan ada yang terjadi dari tempat lain. not through you, Mungkin nggak melalui kamu, but you and your father's family will perish. tapi engkau akan hancur. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Mungkin saudara kamu mempunyai tempat ini, berada tempat ini karena untuk hal ini. The Lord put you in this position Tuhan taruh saudara di posisi ini. that you are in this position for such a time as this. Mungkin justru saat seperti ini engkau beroleh kedudukan. You have to take a risk. Kita harus berani mengambil resiko. You have to show yourself
plead your case. Kita harus melakukan suatu, kita harus Plead your mengatakan case to kepada raja, Ahasuerus kepada raja. with the risk of being killed Dengan resiko kita akan mati mungkin. because you are not summoned. Tapi karena nggak dipanggil pada saat itu. Because you are not summoned. Karena saudara nggak dipanggil. Let's sing this song. Mari kita nyanyikan lagu ini. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship